yung PC, Pinmaster ngayon. Oo. Ang bayad mo barya. 7. Oh. 8 na nga yun eh, 9. Oh. Ang laman natin, babalik yung PC. Oo. May plaster to. Barya. Oh. Oh, security. Ipapa-arrest natin to si security. Patawag tayo security. Magkano ba yung pago dyan? Magkano boss pago? Pago nyo, 3,000. Oo. Magkano binibigay sa'yo? Oh. 280. Oh. 920. Oh. Sa'yo nila naman po. Oh. Magbibilangan pa eh. Ayan oh. Oh. Oh, may 200 ka boss eh. Oh. Oh, paluwan 200 oh. Oh, yun oh. Oh. Okay na daw boss ha. Kulang pa to. Oh. Kulang pa rin. Oh, oh. O yan. Oh, yan. 3. Oh, baka masahan mo itong dalawa tayo ko. Oh. Oh, 4. Oh. 1, 2, 3. Oh. 70. Kulang pa. Kulang pa ng magkano boss? PC. 7. O, ito mo. Dapat yung PC, Pinmaster ngayon. Oh. Ang bayad mo barya. 7. Oh. 8 na nga yun eh, 9. Oh. Ang laman natin, babalik yung PC. Oh. May plaster to. Barya. Oh. Oh, security. Ipapa-arrest natin to si security. Patawag tayo security. Ayan. Oh. Doble ito. Oh. Doble ano? Saan yung doble? 2, 7, 8, 9. 9. Oh, ito. Oh, yan. Magkano to? Oh, 1, 2, 3. 350. Oh, 650 pa. Ano naging 9? 65. 75 lang yan eh. Hindi, ayusin yung una. 75 yan. 8. 75. Bejing ko. Yan. Yan. 9. Oh, kulang 100 ka pa. Kulang ka pa 100. Kulang 100. Oh. Oh. Ayan oh. Oh. Ayan. Oh, 100 pa boss. Ayan. Oh, ito. Basta 900 ito boss. Oh. Una, oh, ito. Oh, yan. 1, 2. Mukhang kulang na yan. Oh. 3. Oh. 4. Oh, 60 pa. 60 pa, 60. 60 pa. Oh, 60. Basta yan. Nagkabayaran na. WPC na ba na dito, boss, ha? 60 pa? Ah, 60. Kulang. Magkano lang yan? 30 yan. O, hindi 60. 30 pa. Oh, 30 pa. 30 pa. Nagkabayaran. Oh. Ayan, sobrang piling, 2 piso. Oh. Sobra 160. Oh, 30 na yan. Okay na. Ayan. Oh, boss. Ba't pinapagod nyo kasi? Boss, ba't pinapagod nyo kasi? Oh. Sa susunod, di na. Nagkabayaran na po dito, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan, pago yan. Oh, bandal pala to, eh. Sandali lang. Bandal. Oh, sandali lang. Ibalik mo. Ay, tulak. Ayan. Ayan. Bigay mo ngayon kay...